Welcome to this class. Today we shall learn about passivization. Passivization हम किन करूँ हमारे ओडिया भाषा रे मतलब सिंपल अच्छी पिलाटिए चौकटी को भांगी देला सीधा सरल काम कहले पिलाटिए चौकटी को भांगिला आम ओडिया भाषा रे कहे नहीं पिलाटी कर्ता ये कर्ता चौकटी को ये कर्म भांगिला ये क्रियापद तेणु एठे ओडिया भाषा रे आम एमती वाक्य लिखुचे कर्ता तापर कर्म तापर क्रिया इंग्लिश रे अलग इंग्लिश रे कौन होची आगर होची कर्ता तापर होची क्रिया तापर होची कर्म कि हम कहूचे द चाइल्ड भांगिलाटा संग संग कहले ब्रोक चौकेला द चेयर पिलाटी चौकेटी को भांगिला द चाइल्ड ब्रोक द चेयर एठी ए भांगिलाटा आग आसुची तापर कर्मटा जाउची कर्मटा काम कहूचे ऑब्जेक्ट एवं ब्रोकटा हला वर्ब एटा ट्रांजिटिव वर्ब जेतो हम पचार दोचे ब्रोक को व्हाट पचारले पचारे ब्रोक को उत्तर आसीबो ऑब्जेक्ट एवं एटा हमर कर्ता अर्थात सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट तो ए सिंपल सेंटेंस टा एस V O सब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट ए स्ट्रक्चर रे अछि सिंपल सेंटेंस रे पांचटी स्ट्रक्चर हम पढि जाइते अछि एटा हम ओडिया रे कहूचे कि कहूचे धर तुमे तुम सांग चौकटी भांगी देछि ता नाटी सार को कहबनी प्रधान शिक्षक को कहबनी ताल तुम मन कहउछ ता ता नाटा मेंशन करबनी ताको पनिशमेंट दबेनी हेडमास्टर जिति तीन बार भाबिछ कोन कहउछ चौकटी भांगी गला कहूना किए भांगिला जे कर्ता जे कामटी करिछि ता नाटी कहू कोन कहउछ सात चौकटी भांगी गला कहूना किए भांगिला पिलाटी भांगिला बोली मोटे कहूना so the speaker is not interested to mention the name of the doer जे कामटा करिछि ता नाटी कहबे को से इच्छा प्रकाश करू नाही काहे कि he does not want to be or bear terms with his friend ता संग सहित तार खराब संपर्क न हो तेणु से चाहूँ जे हेडमास्टर आगे ता नाटा कहबनी he does not want to inform the headmaster about who has broken the chair therefore he merely said चौकीटी भांगी गला ओडिया भाषा में कहछ एटे कर्ता अछि कि नाही तो एहाला कर्मवाच्य ठीक है ना कर्तृवाच्य एक कर्मवाच्य ताले ये जो कर्तृवाच्य टी हम लिखिले व्हाई डू वी कॉल इट द कर्तृवाच्य वी कॉल इट एज द कर्तृवाच्य बिकॉज़ हियर कर्ता इज द हेड कर्ता कम्स एट द सेंटेंस इनिशियल पोजीशन कर्ता दा आरंभ रे पड़े आसी इन द सेकंड सेंटेंस वी नेवर वांट टू मेंशन the name of the doer एटा doer ना ताको पिला चाहू नहीं कहया पई therefore he purposefully tries to avoid the name of the doer now it becomes karmavachya here the karma comes at the sentence initial position normally
here the karma, the object comes at the sentence initial position. Therefore, it is the karma vachya. What do we say in English then? The chair, the chair was broken. The chair was broken. We never want to mention by the child. The speaker does not want to mention the name of the doer. He purposefully leaves out the doer because he does not want that the child should be punished by the headmaster. तेणु से कही दो कि चेयर वाज ब्रोकन कहू नहीं कि भांगिला बोली. अच्छा यही वाक्यटी हमर जे कर्मवाच्य कहिले इंग्लिश नाम कहू पैसिव वॉइस नाम कहू पैसिव वॉइस. एटा पैसिव वॉइस हे गला. एठे कोन ये थिला एठे थिला जे हमरटा एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य होला एक्टिव वॉइस. बुझिला आमर ओडिया अन्य भाषा मानकर जेमति रहिछि हम ओडिया भाषा जेमति रहिछि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इंग्लिश रे जेमति रहिछि आमर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? what are the striking difference between these two sentences? How can we passivize a verb in English? Verb का passivize हम सीखिगा. एक broke, now it becomes was broken. We have the object at the end position of the sentence. End position रे आमे the chair रखिथिले. But in the passive voice, that object takes the sentence initial position. So the object becomes the subject, and the subject or the doer, this is the doer. This doer takes the end position of a sentence. If the speaker does not want to mention the name of the doer, he may purposefully avoid the name of the doer. He may not mention the name of the doer at the end of the sentence. And when the doer is too obvious, पूरा संपूर्ण जଣା पड़ी जाउची, सेठे मध्ये से अवॉइड करिवो. ता बाबदरे हम पढिबा. बर्तमान ए दुटी सेंटेंस को एठी देखिबा आमे किपरि भाबरे ए हेछि. The child broke the chair. बेटा एक्टिव वॉइस राम रहला. कर्तृवाच्य रहला. द्वितीय एग्जांपल कोन कहले? The child the chair was broken by the child. ए by the child को मेंशन करिया को स्पीकर चाहू ना जेहेतु तांको सांग को से एक्सपोज करिया को चाहू ना. तो एठी हम देखिले ए सब्जेक्ट थिला, ये वर्ब थिला, ट्रांजिटिव वर्ब का सकर्मक क्रिया कर्म एथे रहउची द चेयर ऑब्जेक्ट. वर्तमान एठी कोन दिसले ए जो ऑब्जेक्ट थिला से ऑब्जेक्ट वर्तमान कोन हे गलानी पैसिव वॉइस रे सब्जेक्ट हे जाउची. ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हे जाउची. आ सब्जेक्ट का बाय द डूअर हे रहउची. जे डूअर थिला से बाय द डूअर लिखा है. न लिखले भी चलिबो जदि स्पीकर चाहू ना सेटा मेंशन करिए बोली. ए वर्ब रे की परिवर्तन हैला. एके वर्ब थिला ब्रोक, एके हेगलानी वाज ब्रोकन. एटे थिला ब्रोक, वर्तमान हेगलानी वाज ब्रोकन. वाज इज द बी वर्ब. एटा बी वर्ब बोली कहै छै. बी रो जो विभिन्न रूप रहै छै, पांचटी रूप. बी रो प्रेजेंट टेंस रहै छै इज, एम, आर. पास्ट टेंस रहै छै वाज, वेयर. इन्फिनिटिव बी.
verb ing বা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হলা being, past পার্টিসিপল হলা been, পাঁচটি রূপ। is আমার প্রেজেন্ট টেন্স, was ওয়ার past tense, infinitive be, ing বা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হলা being, past পার্টিসিপল হলা been। এ পাঁচটি রূপ ভিতর এটা গোটি রূপ বসিছি, past tense বসিছি। তেমন এইটি আমি কোন পরিবর্তন কলে, এই ভর্বটিরে কি পরিবর্তন আমি কলে, এইটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ভর্বটিকে আমি এই যে ব্রোক রয়েছে তাকে দুই ভাগে বিভক্ত কলে। ব্রোকটা আমার পাস্ট টেন্স রূপ নেইছি, ব্রেক র পাস্ট টেন্স ব্রোক। প্রত্যেক ফুল ভর্ব গুড়িকর প্রায়তঃ পাঁচটি রূপ আছে। ব্রেক র পাঁচটি রূপ আছে, যেমন বি র কহিলি পাঁচটা, ব্রোক র ব্রেক র পাঁচটা রূপ রয়েছে। ব্রেক বা ব্রেক্স প্রেজেন্ট টেন্স, past tense হলা broke, infinitive হলা break, ing breaking, past participle হলা broken। এইটি কোন হলা, এই ব্রোকটি past tense নেইছি। প্যাসিভাইজ হলা বড়, এটা দেখো কেয়ারফুলি। এই ব্রোক जो টেন্স নেইছি, এইটি গোটি বি ভর্ব আমি অধিকা কলে। বি রহিছে পাঁচটা রূপ, কোন রূপটা তাহলে সে নব মনে ইচ্ছা রূপ নবেন তো, তেণু সে রূপ নেলা কোন, এই ভর্বটি যে রূপ নেইছি ইয়ে সেই রূপ নেলা। ব্রোকটা এটি সিম্পল পাস্ট আছে, তেণু বি র পাস্ট টেন্স রূপ যে ওয়াজ ওয়ার গোটি রূপ নেইছি। ওয়াজ ওয়ার কোন না, ওয়াজ র সিঙ্গুলার, সেয়া সবজেক্ট আছে, সেয়া সিঙ্গুলার, ইয়া সହିତ ইয়ে ম্যাচ করিকি নেলা। তেণু চেয়ার যেহেতু সিঙ্গুলার, ভর্ব ইজ সিঙ্গুলার, দি ভর্ব obeys the number of the subject, মানি যাଉଛି ইয়ার সিঙ্গুলার, তুমি ওয়াজ হলা ওয়ার হব নাই। তারপরে কোন বলা, সঙ্গে সঙ্গে এই যে ভর্বটি মূল রূপটি ব্রেক, তার পাস্ট পার্টিসিপল রূপটি লেখা গলা ব্রোকন। সো দি চেয়ার ওয়াজ ব্রোকন বাই দি চাইল্ড। তুমি যদি মেনশন করিବାକୁ চাହୁଁଛ লিখিব, মেনশন କରିବାକୁ ନ ଚାହିଁଲେ ନ লিখিব। বা যদি অবভিয়াস লিখিব ନାହିଁ, পুরা জଣା পড়ি যাଉଛି, তাহলে क्या লিখিবা বুঝিবা না। আচ্ছা, এটি তাহলে কোন লিখলে না, subject becomes by the word, object becomes the subject, verb which the verb we add another be verb, we add another be verb to the existing verb। जो existing verb टी रही ता सहित आमे be verb टी जोखिले। be like other full verbs, be verb has 5 different verbs। अन्य full verb गुडी जति 5 रूप रही, be verb 5 रूप रही। ये को रूप न बटे ना, एठे जति past tense रूप रही, be टी नबो past tense रूप। जिमिति पास्ट टेंस को नहीं गला, संगे संगे जो फुल वर्ब रही से संगे संगे पास्ट पार्टिसिपल रूप पड़े, शेष रूपटा पांचटा जागर शेष रूपटा पास्ट पार्टिसिपल पड़े, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन एटी पड़े थैंक्स हैला। एई हैला हमर पैसिफिकेशन। धर आ गोटे सेंटेंस हम कहबा बुझि हबो सुविधा रे। दी धर एकटा जिंस एटा, दी चाइल्ड the child is doing a song, the child is doing a song। पिलाटी गोटे अंक पसुछि, आमे लिखिबा एक्चुअली हम क्लासिफाइजेशन करिबा, कोन करिबा कि कोन लिखिबा। the child हम कहछि सब्जेक्ट, ये कामटी करूछि, डूइंग जो कामटी ये करूछि, सुतरां ये सब्जेक्ट। ताप कोन होछि, तनो डूइंग इज द verb, এটা ইজ ডুইংটা verb হেকি ଅଛି, प्रोग्रेसिव फॉर्म अछि, जे बी प्लस verb बाय एंटी अछि, प्रोग्रेसिव फॉर्म अछि, प्रोग्रेसिव टेंस फॉर्म। तापरे द चाइल्ड इज डूइंग व्हाट, कोन कहछि, डूइंग যদি পচার দাও প্রশ্নটি, ডুইং কোন করछि, এ সম। সো এ সম ইজ দি অবজেক্ট। एटाई सेंटेंस के मध्य सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ये डूइंग टी एटी ट्रांजिटिव वर्ब,
एको যদি প্যাসিভাইজ করিবা কোন করিবা মু কইতিনি অবজেক্ট আইଯିବ সবজেক্ট এটা আইଯିବ সবজেক্ট এটি কোন লিখা তাহলে a song তারপরে ভার্ব রহিব ওড়িয়া বাক্য ইংলিশ বাক্য প্রভেদ মু কইছি তুমি এটি ইংলিশ বাক্যটা তারপরে আসে ভারি ক্রিয়াপদ কর্তা পরে ক্রিয়া আসিব কোন তাহলে হবে এই যে ইজটি রহিছি রহিব ফুল ভার্বটি এটি দেখুতা ফুল ভার্বটির কোন পরিবর্তন হচ্ছে প্যাসিভাইজেশন ফুল ভার্বটা আইএনজি বনাইছি এঠেই এ ফুল ভার্বটি মধ্যে ডিভাইড হচ্ছে যেটা কি হতে কাটিং কিমিতি না ডুইং যেটা রহিছি বি ভার্বটা এই রূপটি নব ফুল ভার্ব যে রূপ নেইছি বি ভার্ব সে রূপ নব তেমন ডুইং টা কোন আইব বিইং বি র যে পাঁচটা রূপ আছে বিইং ইনফিনিটিভ আইএনজি ফর্ম না প্রেজেন্ট পার্টিসিপল টা তারপরে কোন হবো এটা নেই গলা পরে পরে এই ডুটা সঙ্গে সঙ্গে লাস্ট ফর্ম পড়েব পাস্ট পার্টিসিপল পড়েব কোন থাকবে ডন সো দিস সং ইজ বিং ডন তারপরে সাবজেক্ট যে ଥିଲା বাই দি জোর হই রহিব কোনটা হবে বাই দি চাইল্ড এটা আমরা মেনশন করিবা না করি পারিব যদি আমরা মেনশন করলে লিখিবা এটা ফুল স্টপ তাহলে এটা আমি কোন লিখিবে অবজেক্টটা এটা আমার সাবজেক্ট হয়ে যাଉଛି এই অবজেক্টটা এটা আমরা সাবজেক্ট হয়ে যাଉଛି সবজেক্ট যে ডুয়ার যে সে বাই ডুয়ার হয়ে যাচ্ছে তারপরে ভরটার গোটিয়ে বি ভার্ব অধিকা বসছে এটি দেখুন এটি যে বি ভার্ব অধিকা বসছিলা এটি মধ্যে আরো গোটিয়ে বি ভার্ব অধিকা বসলা বি ইয়ে কোন রূপ নଉଛି বি র পাঁচটা রূপ কোন রূপ নেলা ফুল ভার্ব যে রূপ নেইছি এটি বি ভার্ব সে রূপ নেলা সঙ্গে সঙ্গে ফুল ভার্ব যেটা সে পাস্ট পার্টিসিপল কো পড়িলা তেমন the child is doing a song passivization কলে a song is being done by the child বর্তমান এই অংশগুলো লিখুছি আউটপুট এটা প্রোগ্রেসিভ আছে परफेक्ट को उठे छिला তুমি নিচে একটা জিনিস ভর্তি করতে হবে না the child has drawn the picture ପିଲାଟି ସେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆଙ୍କି ସାରିଛି ପିଲାଟି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆଙ୍କି ସାରିଛି ଦି ଚାଇଲ୍ଡ କହିଲେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଭର୍ବ ହେଲା has drawn কোন ତିଆରି ଅଙ୍କନ କରିଦେଇଛି ଡ୍ର ମାନେ ଅଙ୍କନ କରିବା তুমি ସବୁ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରୁଛ ଡ୍ର কোন অঙ্কন କରିଛି ଦି ପିକ୍ଚର যদি ଡ୍ର କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେବା ଭର୍ବ ର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ହ୍ୱାଟ ଲଗେଇକିରି ତାହେଲେ ଆସିବ ଅବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି କାଲି যে ভর্ব কো হোয়াট বা হুম লগাইকি প্রশ্ন পচারলে যাহা আসিব তাহা হলা কর্ম অবজেক্ট এটা হোয়াট পচারে পড়ে আসছে হুম দরকার হুম নাই তেণু এ গোটে অবজেক্ট এই যে ড্রন টি গোটিয়ে ট্রানজিটিভ ভার্ব সকর্ম ক্রিয়া কর্মটা আছে তুমি সকর্ম ক্রিয়া ট্রানজিটিভ ভার্ব প্যাসিভাইজ যেতন করিবা আমি এটা কোন করতিলে অবজেক্টটা পছে সাবজেক্ট কোনটা সাবজেক্ট হই জড়ি the picture then has drawn আছে verb টি আমি প্যাসিভাইজেশন করিবা এই দুইটা ক্ষেত্রে বি ভার্ব অধিক আমি অ্যাড করছে এঠে বি ভার্ব অ্যাড করছে এঠে মধ্যে বি ভার্ব অ্যাড করছে এইটা দেখি দাও এঠে বি ভার্ব অ্যাড করছে পাস্ট টেন্স ছিল বলি সিম্পল পাস্ট নেলে এঠে মধ্যে বি ভার্ব অ্যাড করছে এঠে আইএনজি ফর্ম ছিল বলে বি ভার্বটা আইএনজি হই রহিলা এঠে কোন হবে একেই আমি দেখিবা চাইল্ড রহিলা হ্যাজ ড্রন যেটা রয়েছে সেই হ্যাজ রহিলা ফুল ভার্ব যাহা আছে সেই অনুসারে বি ভার্ব নব এটা ফুল ভার্ব কোন নেইছে হ্যাভ পরবার পাস্ট পার্টিসিপল হ্যাভ পরবার কোন আছে পাস্ট পার্টিসিপল আছে নরমাল টেন্স তেমন হ্যাভ পরবার পাস্ট পার্টিসিপল আছে
সুতরাং বি র পাস্ট পার্টিসিপল বসিব এটা ডিভাইড করতে যাও বি র পাস্ট পার্টিসিপল বসিব বি র পাস্ট পার্টিসিপল কোন আছে বিন কোন বসিব বিন তারপরে ফুল ভার্ব র পাস্ট পার্টিসিপল সাঙ্গে সাঙ্গে হবে ড্র র পাস্ট পার্টিসিপল কোন আছে ড্র র পাঁচটা কই আছে ড্র ড্রিউ ড্রন আমি সিম্পল কହୁଛେ ইনফিনিটিভ রে ড্র আইএনজি রে ড্রইং ପାଞ୍ଚଟା ରୂପ ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ରୂପ ଡ୍ର ର ବସିବ ଡ୍ର ର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ରୂପ କଣ ଅଛି ଡ୍ରନ୍ ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ର so the picture has been drawn ତାପରେ କଣ ହେଇଗଲା ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଏଠି ଅବଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଅବଜେକ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ କଣ ହେଇଯିବ by the child ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡୁଅର ଟା ମେନସନ କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଭଏଡ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେଇ ଡୁଅଟା କିଏ ସେ ବୋଲି କିଏ ହେ କାମଟା କରିଛି ଅନଆଭଏଡେବଲ ଦେନ୍ we have to mention by the doer ଯେତେବେଳେ ଅନଆଭଏଡେବଲ ମେନସନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଡୁଅର ନାଁଟା ଆମେ ଲେଖିବା ବାଧ୍ୟ we cannot avoid by the doer we cannot drop the by the doer at the end of the sentence in passivization रे by the doer रे drop करा जाय परिबो नाही एटे मेंशन करिया को आप दरकार होची पिल्ला टी कर देची पिल्ला रो नाम को हम एम्फासिस देकी कहूचे therefore we must write by the doer here so the object becomes the subject the verb has been passivized and has इंद्रा has अछि किंतु ये बी वर्ब अधिक बसुची जो बी वर्ब बसुची कि बसुची ना फुल वर्ब जो रूप नहीं छी बी वर्ब से रूप नहीं छी द बी वर्ब has taken the form the full verb has already taken the full verb has taken the past participle form therefore be verb must take the past participle form been as soon as the be verb takes the form of the full verb immediately takes the past participle form full verb से कौन करियो तार के पांचटा रूप अछि हेतु past participle शेष रूपटा से बी वर्ब ए रूप नै सला परे फुल वर्ब संगे से past participle satisfied अच्छा now the picture has been drawn by the child एतो बर्तमान ये वर्ब ट्रांजिटिव ए ड्रॉ डाउन ट्रांजिटिव होछि तापरे कहा द्वारा बाय द चाइल्ड ये बाय द डूअर रहला हम मेंशन करे स्पीकर चाहुचंती ए कामटा के करूची से डूअर रो नाटा को मेंशन करिवे बाय डूअर रो नाटा मेंशन न कले जोना पड़िबो नाही ए पिलार कृतित्व कोन पिलाटी करूची ए पिलार कृतित्व केते प्रकार केते टैलेंटेड पिला आछथि तार कृतित्व को देखिया पे एटे बाय द डूअर टा स्पीकर मेंशन करे उचित बोली माने करछथि हियर द स्पीकर wants to mention by the doer at the end of the passivized sentence ए passivized sentence रो एंड रे ताको मेंशन करबो चाहू the picture has been drawn by child बुझिया सेंटेंस I would it like simple progressive then perfect progressive होके देखिबा पिलाटी से चित्रटी की घंटे हला कहछ बर्तमान देखिबा the child has been doing or has been drawing the picture for an hour ए सेंटेंस हम देखिबा ए हमर जे चाइल्ड इज सब्जेक्ट has been drawing verb the picture is object for an hour गोटिए टाइम एक्सप्रेशन टाइम आडवर्ब टाइम पड़े काटी देले चलिबो किंतु गोटे हम देखिया चाहछे केते समय भीतर से कंप्लीट कला बोली बा कहू छु के समय धरि if you want to passivize how can you passivize whether this passivization is acceptable or not एटा पैसिवाइजेशन करिया चेष्टा करिबा
देखिबा एक प्रकार पैसिवाइजेशन आम इंग्लिश लैंग्वेज रे एक्सेप्टेड होउची कि नाही जदि एक्सेप्टेड हबनी ताले रे पैसिवाइजेशन नाही जदि एक्सेप्टेड हबो ताले पैसिवाइजेशन यार अछि बर्तमान देखो ऑब्जेक्ट becomes the subject as usual the picture yes okay the picture now the verb must be passivized so has remains as it is been remains as it is now the full verb should be passivized so this is habo drawing अछि एटा बी रो कोन पडी बसबो आईएनजी रो बी रो जे पांचटी रो एटा कोन बसबो रो एटा जे आईएनजी रो बनेछि आईएनजी रो बडबो तार कोन हिबो बी ताबरे कोन बडबो फुल वर्ब के संगे संगे पास्ट पर्सन पळेबो अर्थात ड्रॉन हिबो ताबरे कोन हबो बाय द डोर हबो बाय द चाइल्ड ताबरे कोराना हबो टाइम एक्सप्रेशन रही गला वर्तमान यार वर्ब स्ट्रक्चर टिका हम देखिबा ताले पढु सेंटेंस स्ट्रक्चर आ ये वर्ब स्ट्रक्चर की देखिबा ए वर्ब ग्रुप एक फ्रेज कहबा नि वर्ब ग्रुप कहबा वर्ब ग्रुप को देखिबा एटे कोन रही हैज बीन देन बीइंग देन ड्रॉन इमितिका एटा ग्रामेटिकली होय तो करेक्ट हे पाए ग्रामेटिकल जो नियम हम फॉलो करूचे पैसिवाइजेशन में ग्रामेटिकली हुए तो एटा ठीक हो पारे बट वी नेवर एक्सेप्ट सच ए सेंटेंस इन इंग्लिश रे हम एक प्रकार सेंटेंस को एक्सेप्ट करते देयरफॉर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस फॉर्म नउतवा वर्ब गुडी को एई गोटे कारण पैसिवाइज होई पारे नाही एई गोटे कारण तो यार पैसिवाइजेशन ना अनग्रामेटिकल और अनएक्सेप्टेबल ग्रामेटिकल है करे नियम जहां जहां ग्रामेटिकल है करूची बट अनएक्सेप्टेबल nobody says such type of sentences in english रे एक प्रकार सेंटेंस की कहू ना लैंग्वेज तो ये गोटे कथा जे लैंग्वेज जे चाली का सेंस हम एक्सेप्ट करनो छै जोड़ा अतीतर भूल कहूला आस्ते ओडिया लैंग्वेज तुम देखिबा गप देखिबा सेगुडा आस्ते आस्ते हम भूल गुडा को धरि वर्तमान जोड़ा चलुची तक हम धरुची ठीक भूल तो एटा वर्तमान चलु नाही तो एटा हमरा अनएक्सेप्टेबल जदियो ग्रामेटिकली करे अनएक्सेप्टेबल देयरफॉर द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म कैन नॉट बी पैसिवाइज्ड आ गोटे सेंटेंस को वर्तमान जीवियानी तापर साडी देबी सेंटेंस के कम आ गोटे छोटिया कथा कहबे तापर सेंटेंस होची the child will be drawing the picture by this time पिलाटी काली एते बेलकू एई चित्रटी को करूथबो एटी थला कोन देखुची दी चाइल्ड अछि सब्जेक्ट भर वाला विल बी ड्राइंग कोन ड्रा करथबो जदि हम पचार लगा कि कोन बोली का पचारबा ए भरटा पचारबा आंसर आसे दी पिक्चर देयरफॉर दिस इज द ऑब्जेक्ट बाय दिस टाइम एक्सप्रेशन समय सूचक ये क्रिया विशेषण करतो पैसिवाइजेशन पर कोन करिबा ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्ट दी पिक्चर तापर कोन हिबो वर्ब पैसिवाइज हेबो फुल वर्ब पैसिवाइज हेबो अन्य वर्ब से रहिबो सो will remains as it is then comes be then full verb is passivized full verb drawing has taken the ing form of the verb draw ing form takes तो मैं be verb कौन बसिबो एठी being बसिबो
बी रो जो ऊपर बी संगे से ड्रॉ टा कोन हे फास्ट से हो drawn then by the child by the child by this child এই সময়গুলো টাইম এক্সপ্রেশন শেষ হইলা বর্তমান এই সেন্টেন্স কে আমরা দেখিবা এটা ঠিক আছে কি ভুল আছে আমরা দেখিবা গ্রামাটিক্যালি দিস সেন্টেন্স ইজ করেক্ট গ্রামাটিক্যালি আমরা গ্রামার নিয়ম দেখিবা ঠিক আছে বট দিস form is not acceptable by anyone in English. Acceptable এটা হবে না will be being drawn এটা acceptable নয়. Therefore this verb structure is unacceptable. আমি এটা সেন্টেন্স কেমন লিখব না এই সেন্টেন্স দেখুন এখানে এই স্ট্রাকচারটা রয়েছে unacceptable. তেমন এই সেন্টেন্সটি সেই ত্রুটি accepted নয় গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট হয়ে পারে acceptable है तेणु बर्तमान आम पैसिवाइजेशन की पढ़ले पैसिवाइजेशन में पैसिवाइज हम कर जो वर्ब टाको सेटा पर गुरुत्व देले आज ये था पर देखिबा।